आज हम ये पेंटिंग बनाएंगे जिसमें पेंटिंग के तमाम स्टेप्स बताए जाएंगे। इंशाल्लाह इस स्टेप्स देखने के बाद आप एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام